नारे हैदरी या हुसैन 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 या हुसैन। কালো পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে মাথায় কালো পতাকা বেঁধে হাই হোসেনা মাতম তুলে বের হয়েছিল তাজিয়া মিছিল। আজ রবিবার সকাল 10টার দিকে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে পুরান ঢাকার হোসেনি দালান থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে তাজিয়া মিছিল বের হয়। মিছিল উপলক্ষে ঐতিহাসিক ইমামবাড়ায় ভোর থেকেই শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। হোসেনি দালান থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি রাজধানীর নিউ মার্কেট এলাকা ঘুরে বেলা 2টার দিকে ধানমন্ডিতে গিয়ে শেষ হয়। এতে অংশ নিয়েছিল হাজারো মানুষ। लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या अब्बास, लब्बाइक या अली। हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद मदद या हुसैन, मदद या अब्बास। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।